So hello everyone, welcome to our first vlog. So samahan nyo kami, papunta kami sa Heritage of Cebu City. So fast forward. At ayun na nga, nandito na kami sa aming destinasyon. O, nakita niyo naman. O, ayun. Mutabok na sila. Go. Tininin. So, ayun. Nandito na kami at papasok na kami papunta sa mga statue. Statue? May ganon. Ayun. O, ayan. Nabasa niyo naman, The Heritage of Cebu. So, ayun. Nandito na. Ayan, nakita niyo naman. Madami ding bumibisitang tao para mag-picture. May ganon. Go! So, ayun. Gikapoy na tuyok-tuyok. Nanguli nami. Ayan. Tadan. Wagabak tas may mangita mig sakyanan. Pauli nami. So, ayun lang. Thank you for viewing our vlog. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe to our YouTube channel. Yan lang. Bye-bye!